Hi guys, welcome back to the channel. Still in chapter 4, chemical bonding, and 4.3, orbital overlapping and hybridization. And still the same learning outcome, but now we're going to focus on special molecules with multiple bonds and lone pair on central atom. So for example, let's say we have C2H2 ya. Lewis structure dia, kita start dengan Lewis structure dulu. So C2 di sana as central atom, dua-dua C. And then ada double bond, triple bond antara C di sana. Okay, so that means carbon itu dia ada sigma, 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 and then ada pi, pi di sana. Maksudnya setiap satu atom karbon ada 2 sigma dan 2 pi bond. So maksudnya setiap atom karbon itu needs 4 unpaired electron. So kalau kita cek dia punya valence electronic configuration 2s2, 2p2. Maksudnya cuma ada 2 unpaired electron. That means one of the electron dekat 2s kena excited pergi empty 2p orbital to form 4 unpaired electron. And then kita punya hybridization adalah sp3 hybridized. Really? No. Tidak. Sebab yang kita fokus to hybrid cuma sigma bond sahaja. Jadi kita ada sp hybrid orbitals. Dan yang lagi dua tu adalah 2p unhybrid orbitals. Okay? Alright. So next. Orbital overlapping. So that means sp hybrid orbitals of carbon atoms overlap dengan another sp hybrid orbital of carbon atom. Dan juga satu lagi atom tu adalah 1s orbital of hydrogen to form sigma bond. Nampak tak? Kiri kanan. Okay, then sementara itu yang pi bond tu pula terbentuk apabila p orbital of carbon tu overlap dengan p orbital of another carbon atom yang sebelah itu to form pi bond. Ada dua kali overlap lah ni. Okay, then mari kita lukis. So kita adalah sp tadi kan. So kita start dengan dia punya shape. Sp tu linear. Jadi kita lukis sp hybrid orbital dulu. Carbon di sana jangan lupa dua kali ya. Dua tu carbon as central atom. And then jangan lupa label sp orbital dan juga sigma bond di sana. And then dekat sebelah kiri masing-masing dan sebelah kanan sana ada 1s orbital untuk hydrogen. Okay, sekali lagi sigma bond. So sigma bond sudah settle semuanya. Now let's focus on dia punya pi bond. Ada dua pi bond. So kita start dengan pi bond yang pertama. So 2p of carbon ini dan carbon yang ini. And then kita kasih overlap side to side. Alright, label electron. Dan label dia pi. Jangan lupa label juga dia adalah 2p orbitals. And then satu lagi kita kasih warna lain dia. Yang penting dia parallel ya guys. Jangan lupa label dia punya electron dan juga dia punya nama orbital 2p. Dan buat garisan untuk tunjukkan dia adalah overlapping. So and label pi bond. Alright, next example kita ada I3- ya, ion I3-. So kita start dengan lebih structure macam biasa. I as a central atom, di tepi pun kiri kanan I juga. And then I dekat tengah-tengah tu central atom tu ada 3 lone pair ya guys. Boleh cek sendiri balik. Sorry, 2 sigma bond dan juga 3 lone pair. So 2 sigma bond perlukan 2 unpaired electron. And then cek dia punya valence electronic configuration untuk I adalah 5s2, 5p5. So at ground state dia cuma ada 1 unpaired electron guys. Oh sedih. Macam mana ni? So kalau kita tengok betul-betul sebenarnya, kalau dia cuma ada 1 pair electron, even kalau kita mau kasih lompat pun tidak boleh jadi apa-apa guys. So sebenarnya disebabkan ada charge di sana, yang central atom tu bukan I guys, it's actually I-. So instead of 5s2 5p5, dia sebenarnya adalah 5s2 5p6 yang sudah lengkap dengan octet sudah. Okay, so kenapa macam ni? Okay, dia bukan I ya. Kenapa? Kita tengok. Kalau dia sudah macam ni lengkap, baru dia possible untuk buat 3 lone pair dan 2 sigma bond. Kejap lagi kita tengok macam mana. Tengok excited state dia sekarang. Okay, so elektron dekat 5p itu akan excited pergi dekat empty 5d orbital. Satu saja excited guys. Supaya apa? Supaya nanti kita akan ada 3 lone pair, 3 pair. Alright, and then ada 2 unpaired electron untuk buat 2 sigma bond tadi. Kalau kita tengok betul-betul central atom tu memang ada 3 lone pair kan? Dan ada 2 sigma bond. Yes. Okay, next kita tengok hybrid state dia macam mana. So dia punya overall molecular geometry adalah linear ya guys. Okay. And then dia punya starting point should be melibatkan 5 orbitals. Okay, orbitals dia ada 5. So electron arrangement dia sebenarnya melibatkan 5 orbitals. So basic shape dia sebenarnya bukannya linear. Basic shape dia adalah trigonal bipyramidal. Jadi kita susun balik 3 lone pair dan 2 unpaired elektron tadi itu dalam bentuk 5 begini. And then kita asingkan dengan 4 unhybrid 5d orbital tadi. So sekarang dia melibatkan sp-p-p-p-d. So adalah sp3d hybrid orbitals. So kita cakap 5s, 5p and 5d orbitals mixed to form sp3d hybrid orbitals. Then from here kita tahu bahawa hanya lone pair dan sigma bond saja yang terlibat dalam hybridization.
Now let's talk about orbital overlapping. So sp3 dihybrid orbital of I minus overlap dengan 5p orbital of I to form pi bond. Sigma bond. Kenapa 5p? Sebab dia punya valence elektron dekat 5p5 sana. Alright. So sp3 ini dia ada 5 loop ya guys. So kita lukislah shape ada 5 loop, satu di atas, okay, and then kiri kanan, and then bawah tu ada 2, okay, dalam bentuk trigonal bipyramidal dia punya basic shape ya. So kita label lah sp3d semuanya kelopak tu, and then I sebagai dia punya central ion tu, central atom dia, and then kita pun buatlah 5p orbital bentuk P, dumbbell kiri kanan, and then I dia punya central, and then dia punya orbital label as 5p, and then sigma bond jangan lupa, and then ada 3 lone pair di sana menunjukkan 3 kelopak lagi tu adalah lone pair. And then jangan lupa ini adalah ion, so kita buat bracket and label charge. And last but not least, molecular geometry untuk species ini adalah linear and bond angle 180 degree. Alright, moving on to next example, HCN. So let's start dengan Lewis structure dulu. H, single bond C, triple bond N. N ada lone pair, so central atom adalah carbon dengan 2 pi bond dan 2 sigma bond. That means dia perlukan 4 unpaired electron. Alright, so kita tengok dia punya valence electron configuration untuk C, 2s2, 2p2. So at ground state, dia ada satu lone pair dekat S, 2s, and ada 2 unpaired electron. Alright, so tidak cukup lah kan? Kita perlukan 4 unpaired electron. So how leh? So 1 electron from 2s orbital will excited to empty 2p orbital to form 4 unpaired electron untuk ready buat bonding. So, macam mana rupa hybrid state dia? So, kalau kita tengok betul-betul, ada berapa sigma bond, ada berapa pi bond, ada 2 sigma kan? Ingat, yang terlibat cuma sigma saja ya, yang pi itu tidak terlibat dalam hybridization. So, that means hanya 2 orbital yang depan saya terima. Jadi, 2 yang depan tu adalah sp hybrid orbitals, and 2 yang belakang tu adalah unhybrid 2p orbitals. So, for that kita explain 2s and 2p orbitals mixed to form sp hybrid orbitals. Okay, sebelum kita move on to orbital overlapping, semua kita satu fakta penting iaitu N oxygen dekat terminal can be hybridized too. Wow. So dalam kes yang ini kan, HCN, N ada dekat terminal kan, and dia ada multiple bond guys. So kita akan tunjuk dia punya hybridization juga. So kita start dengan valence electronic configuration of N iaitu 2s2 2p3. Jadi dia ada 3 unpaired electron and 1 lone pair. So kalau kita cek balik dia punya Lewis structure, N has 1 lone pair and 3 bonds iaitu 1 sigma dan juga 2 pi. That means 3 bond itu memerlukan 3 unpaired electron. And bila kita double check dekat dia punya ground state tu, memang ada 1 lone pair dan 3 unpaired electron pun. Jadi sudah macam cukup kan? Jadi dapat excited. So we can skip to the good part. Tiba. So untuk hybridization state dia, kita cuma perlukan 2. Kenapa kita perlukan 2 orbital yang pertama tu? Sebab kalau kita tengok balik, kita cuma check 1 sigma dan 1 lone pair. Yang pi bond tu kita tidak tengok ya guys, dia tidak hybrid pun. Jadi kita punya hybridization kali ini adalah sp hybrid orbitals, and yang lagi 2 tu adalah unhybrid 2p orbitals. So kita punya penjelasan, 2s and 2p orbital mixed to form sp hybrid orbital. Now let's talk about orbital overlapping. sp hybrid orbital of the central atom, which is carbon in this case, will overlap dengan 1s orbital of hydrogen to form sigma bond, and then on the right hand side dia akan overlap dengan sp hybrid orbital of nitrogen to form another sigma bond, and then the 2p orbital of carbon will overlap dengan 2p orbital of nitrogen to form pi bond. Jadi disebabkan dia punya central atom sp hybrid, jadi dia punya molecular geometry of course linear. So you start dengan linear dulu, and then jangan lupa label carbon, and then sp orbital, hybrid orbitals, and then sebelah kiri buat 1s dulu, so spherical saja, and then jangan lupa label 1s orbital, also the electron of opposite spin, and also sigma bond. On the right hand side pula dia ada lagi satu overlapping dengan sp hybrid orbital of nitrogen, so sp, so maksudnya dia linear juga, jangan lupa label nitrogen, and then sp orbital, also jangan lupa label electron dan juga sigma bond di sana, settle. Now moving on to the pi bond. So kita ada 2 pi bond. Satu adalah antara 2p orbital of carbon dengan nitrogen di sebelah kanan ni. Yang lupa label 2p and 2p. Okay, that's showing 1 pi bond. And then another pi bond. Okay, kenapa tiba-tiba ada 2 pi bond ni? Sebab kita tengok di sini, let me just remind you, HCN sana ada triple bond, so ada 2 pi bond. Jadi satu lagi pi bond antara C dengan N juga. Kita kasih color line ya. Alright, yang penting dia parallel dia guys. Jangan lupa label elektron dia. Jangan lupa label dia punya orbital adalah 2p juga. And label pi bond. And let me just remind you again, the molecular geometry for this molecule is linear and bond angle is 180 degree. Bond angle tu from sigma to sigma bond ya guys.
So important notes for you guys. Hybridization only for lone pair and also sigma bond on central atom. And also kalau ada nitrogen dan oxygen dekat terminal pun boleh. Yang penting dia ada multiple bonds. Important notes number 2 is, ingat 3 step tadi, iaitu step pertama mesti buat Lewis structure dulu, and then valence electron configuration, and last but not least orbital overlapping. Okay guys, kopi bisa pahit tapi hidupmu jangan.